warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Angka saya di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masui oleh saliwa Masjid Nabawi di Madinah. Di pekarangan masjid siruntui iblis laknatullahi alaihi. Makutana Nabi iblis aga muala aga katamu angka sadena masjidku. Maka ada iblis Muhammad melo katama lalu masjidmu. Angkawita dua umatmu lalu masjid. Sek di Masempajang, sek di Matinro. Loko maga iblis. Maka ada iblis loka ganggu pakatulu-tulu to Masempajangnya. Metau ka mak deperiwi to Matinroy. Maka na labita magatosa na ka to Masempajangnya muganggu. Na mangolo ko pong Allah Ta'ala. Kaya to Matinroy mangoro ni mekbu polo Kalimantan. Maka ada iblis Muhammad Dew barani ganggu umatmu Matinroy nasaba riolo tem Matinrona hure na palla nasapu alena baca-baca Quran angka ayat na baca napa Matinro jadi dewul lima deperiwi. Yang kedua barani kak ganggu teman sempajang ni nasaba makalas si batera Masempajang pada manuk mapito deni sepalaisa ni pasilengan ni tega rokon na Sempajang ni tega sunnah na Sempajang ni. Dari cerita ini aga yala gurung pentingnya tafaqquh fid din. Judulnya ya. Pentingnya pangisengan agama napaki makamala. Kalau bahasa Indonesia mengatakan begini, pentingnya ilmu baru amal. Ilmu napake tomatin roy jauh dari iblis. Tanpa ilmu langsung makamala napake tomas sempajangi digoda oleh iblis. Nah, alhamdulillah amanah pada malam ini tafaqquh fid din intinna pangisengan agama dan moderasi beragama. Sikap kita dalam beragama. Ya memang agak tanda-tanda judulnya. Padahal judul masih sesuai perguruan tinggi, tapi kita akan turunkan membumikan. Hadirin wal hadirat, loni memitai. Aga napa guruan nabita ritujunna pangiseng agama tafaqquh fid din. Maka deh hadis nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nigi melo yala de ceri pung Allah Ta'ala apa halalo ki riagamai mapahar riagamai pangisengan napa makamala maksudnya makro contohna. Yang kedua bahkan angka ayatna pung Allah Ta'ala makada falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Resek dia kampung Sigeri misalkan angka sek di dua telu anak-anak salai kampung na Sigeri loka matuntuk pak disengeng risaliwak kampung na pangiseng agama dia tafaqahu fid din untuk agairo waliunziru qaumahum rewa ematu macarama
mapangajak malangi informasi-informasi masyarakatna memwari to pada maingat ritujunna ya roh pangisengenna lisa kampota. Ternyata dari contoh tadi ini aga nabaca tomatin roy sehingga mabeleh boleh setangi siare egana baca-baca na Pak Guru ngina bitta na yakia pemariawa apa tapi goi koloki matin romatu. Yang pertama yare pae itallai tri kul tambah ayat kursi 3 surah yang diawali dengan kul huwallahu ahad al-ikhlas letu capakna qul a'udzu birabbil falaq letu pak gangkalna qul a'udzu birabbin nas letu titikna tambah ayat kursi surah al-baqarah ayat 255 yari baca minimal pemariawa tacicenna ya ku sempak kita be ketallunna ya kubura ye iseppu dua pala limata napai sapuru riamanenna wa takaleta yolo imonri kanan kiri oke aga gunane pegau ero mabela ni pole gangguan na setanni mabela ni pole nippi majae biasa tawe manippi siruntu ulae na lampa asu mabela nasaba ibacai trikul tambah ya kursi mabela toni pole arat desen ketindisan oleh setan biasa na caritan kotae tepaka setan tenrei ya ku kani setan tenrei ya seta matarumpu baca-bacai dan alinya magai nasaba angkani tonaiki natamari ni sebelum benteng. Yang keempat, yakui pegau iye ibaca to terikul tambah ya kursi mabelatoni kiriman na anggotae nasaba angkato anggota magalaksanna makirim agar kiringaki SMS susah melihat orang senang melihat orang susah nakenai pediati lasaati tedeati tojoati hati-hati makanya ada seorang Nabi ta iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab tali tutui sifat seriatie naiya sifat seriatie cappu nanre amala madecetta pada akan rena api ri aju tunung nih capu tarawih tak capu puasa tak capu sedekah tak capu agata mak bali bola mas seriati si kantoro mas seriati mas sijing mas seriati agamuna iseriati ang kami dua maka de agamai hadis nabi tak betul na ang kama dua seriati magallo makanya positif umumnya seriati maja madosa tapi angka kecuali dua aga maseriati ki ritau angkai pangisengenna nakamala kepak disengenna yang kedua maseriati ki ritau megai warang parana mega to sumbanganna di situ silakan maseriati di situ itu halal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ternyata den reye ya tahu sih cuma sampajane tanpa ilmu tanpa tafakkur fiddin langsung makamala gangkana malas si batera mas sampaja pada manuk mapitoe pada oto pantere degaga tumak ninana degaga asau-saungenna enggak sah salatnya masuk setan menggoda dari 10 telur rokonna sampajane ajane tetangi tasya disedina angka 5 rokong perlu ipakasingi ritujunna bacana dan niagaupna dari 10 telu yaro rokonna sampajange intinna sampajange kuro lalenna angka telulan roale papole angka na pegau atitta
rukun qalbiya asanna. Angkatona pegau lilata rukun kauliya asanna. Angkatona pegau landro aleta rukun fi'liya asanna. Hati, lidah, anggota tubuh, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang biasa orang lalai? Pertama, baca Fatihah. Fatihah rukonna sampajangi. Ingga punna tugas nalilai. Makanan regurta Imam Malik upan sampajang ipapole sampajak berjama. Yang kalinga sa danna Fatihana imange para dendre sampajang maghribi, sampajang isya, sampajang subuh jahar Fatihana imange. Makanan regurta Imam Malik namuni dena baca Fatihah makmunge nasaba include tamani Fatihana makmunge nasaba nang kalingana Fatihana imange. Yang kedua, andre gurutta Imam Syafi'i patar maninie pendapat yang hati-hati. Maka dade letona sayro mangkalinga toga Fatihana imange temang kalinga Fatihana imange wajib makmunge mak baca Fatihah tege wattunna purana ibaca waladdallin mette atita rabbi ghafirli amin rabbi ghafirli po tak dampun dosa-dosaku amin ketarima puang. Begitu etikanya yaku makaming neta po langsung doa de simpan senang taruh senang. Oke. Purana yero imam kasih kesempatan sedikit makmum baca Fatihah. Gangkan angka ibu ku Sopeng. Ya saya orang Sopeng tapi sudah 7 tahun terakhir di Makassar. Angka ibu makadah Ustaz agana sana baca imange magi na lepang purana aming magi na baca pangupuna makaraka nalangi kesempatan baca Fatihah makmunge. Mate ibu na pura apa nama baca Fatihah utanai siapa tak baca Fatihah makanya mas samang na imange. Ayat makada iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya ku baca Quran tang kalingai. Ya ku atita mace oke, tapi jangan diikuti di situ. Pura pimatu amin apa kita baca Fatihah. Mate si ibu angkatoje nasang imang purana amin napat teruna pagupuna. Tidak ada masalah. Baca ki idi Fatihah makmume. Nasaba la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dena sasampajana. To dena baca Fatihah. Ini pentingna tafakkur fid din. Dalam Fatihah itu agak perlu pakai singi. Satu, ipakai singi tepuna iyyaka na'budu. Ipakai singi sakduna. Nasaba kumasak dui idi mi puaki sompah. Idi tomi kello tulungi. Makro betuana. Tapi narekodeta pasak dui iyyaka maka matahari yang kita sembah. Yang kedua, ipakai loritoi. Maka lo sopek di ipakai anjaritoi. Tepuna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Swa ajak tabasa syenu ya roh. Ajak takada ihdinas siratal mustaqim. Ya ku syenu tabacani betuan lainnya. Tunjukilah kami Pak polisi jalan yang lurus. Ketika ke polisi matu. Yang ketiga, pensyaratan nak baca Fatihah ayasmi asautah harus nang kalinga do cerita. Jadi dena satu baca Fatihah, nareko baca lengati wi. Minimal telinga mendengar. Angkata biasa anggota onro lancar na Fatihana. Dolim, letul lah dolin apa baik ke? Dena sadar nih, mana-mana dengar, pahami maknanya. Ya di situ Fatihata rukun kauliyah. Apalagi yang biasa teman-teman khilaf rukun sampajangi perlu tafakkur fiddin. Ruku dan tumakninah rokoe. Waktu tak rokok
Yang penting di sini gaukna, perbuatannya, bukan subhana rabbiyal azim. Rokok dan dia masau-sau tumaknina, rokonna sampayange. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Nareko lambat carata, ya kumarepo ai pak ganna wek kalima wek kabitu. Nasaba loyala sausaganna. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi hukumnya sunnat. Sunnat ma yusabu ala fa'ili wa yuhasiru ala tariki. Ya sange sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan rugi. Dua-duanya. Tapa 7 rokonna mace sunnahna. Ya biasa anggota mapito bawa apa menre. Apa nasangi subhana pokok. Tania gaukna. Jadi nareko angka tahu. Mas sampaja rokoi. Dia nak baca-baca. Tapi mameko. Dia nak baca subhana rabbiyal azim. Mameko bawang. Napa 7 parlue. Laba rokonge. Sasampajanna. Kurangi apalana. Yang kedua, engkau mas sampajang mapito bawang. Malas secara na subhana. Dia nak tumaknina. Napa menre. Napa 7 sunnahna. Laba rokonna. Dia nak sasampajanna. Salat itu bukan SKJ, senam kesegaran jasmani. Simpan senang, tarma senang. Maka cara ku YouTube 7 menit 20 tarawih. Bapak. Agak baca ya. Apalagi i'tidal. Al-i'tidal wa tuma'ninatu fihi. Agak yang i'tidal dari kata adil. Adil artinya lurus, melempu. Melempu adalah tak boleh tak rokok. Mas sausau to kata tumakninana. Jadi sami Allahu liman hamidah sunnat dibaca. Rabbana lakal hamd sunnat. Mil'us samawati sunnat. Hamdan thayyiban sunnat. Malampuna leke ta mas sausau wajib. Jadi tapa 7 rokonna mace sunnahna 7 wali-wali sanna. Nah, saya seanggotai rokok menre dia nak kasih lampu lekak lah. Apa nasa yang sami Allah pokok. Napa suju. Laba rokonge. 7 sunnah dari sesampajan. Tetosi. Dia sini tumaknina. Laba si tumaknina. Iare ka. Ang kata biasa anggota. Menrei jalan di tempat. Jalan di tempat bawang aja. Napa nak kalipak na. Napa suju. Dia sini tumaknina na. Laba rokonge. 7 sunnah dia nak sesampajan. Pangisengah ya. Tafakuh fiddin. Ya solusinya sekolah agama. Kama terasa tak DDI. Masukkan di situ. Sumbang sedekah. Kemangkoso kami alumni di sana. Di mana yang penting intine dik tomatoy, tabe kewajiban dik tomatoy. Hakul waladi ala walidihi thalatha. Kewajibanna tomatoy dari anakna telu. Yang pertama ayuhsin asma. Nalangi asang makanja wijanna. Yang kedua ayu'ad di bahu ayu'al limaul kitab ipas sekolah misalnya mas sampajang nania hargai tomatuanna. Yang ketiga kewajiban tomatuai ayuzau wijahu iza adrak ipak butingi naku narapi pensyaratanna. Nah perlu pembelajaran. Apalagi sujud rukun fi'liyah tengerangi tabe pitulan ro'ale pasujud teger fitwe seddi sareta. Makanya ini mapakai songkok ke orane supaya aja nano patte na gemme tutu isareta gangkana tatutu isareta dena sa sujue dena sa sampajange makun re de disirun pita gemme na. Satu. Yang kedua dan ketiga yang wajib sujud dari 7 2 tangan 2 limatta pallawaganna rupatta nania uttuta. Para apa aku puntur mengurangi penyakit. 1 2 3 4 5 2 lutut 6 7 2 kaki tetong nania tumaknina lor apa atau de mafi muskilah. Yang jelas tumaknina intinya gau aja tapito. Tabaca nih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau lambat 3 kali, kalau cepat 5 kali. Supaya daja tumakninana. Maka itu biasa anggota iya. Gangkana menre. Contoh
Waktu ku tugas ku Masamba, penempatan pertama saya PNS di Masamba 2002. Kalau Ustaz Samuin 2003. Ya ku Masamba, kebetulan Masabo Kak, saya lambat masuk di Masjid Syuhada Masamba itu. Ada salat jemaah, sujud pacapuran nih, melok ni tu dah matahia. Ya ro waktu nas sujud, suali mi ajena na patatong. Yes, dia na patama memang makwe. Padahal dia pagaga aba ki mang makan Allahu Akbar. Kang idi kapa aba na pai patama makwe. Ya le na taw memang ni, set di menre. Na sabak dia na pahang makada, ipataton na dua ajeta, rokon na sampajan. Nasa mi subhana rabbiyal a'la, perlunya tafakkur fiddin, pengiseng agama ini, fikih, untuk paham ilmu dulu baru amal. Nah, dengan demikian ini sudah 20 menit ya, totoki 20 tarawih. Insyaallah subuh kita akan lanjutkan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.